बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ईद उल अज़हा का मौका है और इस मौका पर दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जानवरों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। नाजरीन, हमारे यहाँ जानवरों की कुर्बानी में बकरा, गाय और ऊँट की कुर्बानी का रिवाज भी आम हो चला है। कुर्बानी के अलावा आम दिनों में भी ऊँट का गोश्त खाया जाने लगा है और अरब ममालिक में बिलखुसूस ऊँट की कुर्बानी की जाती है और ऊँट की कुर्बानी को अफजल समझा जाता है। हालांकि वहां भी गाय और बकरे की कुर्बानी की जाती है, मगर ज्यादातर लोग ऊँट की कुर्बानी करते हैं। नाजरीन, बहुत से मुसलमान सवाल उठाते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद नमाज के लिए दोबारा वुजू करना जरूरी है या नहीं, क्या ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़नी चाहिए। इस हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ऊँट के हवाले से कुरान और हदीस में क्या जिक्र मौजूद है और ऊँट को इस्लाम में क्या मकाम और मर्तबा हासिल है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऊँट के 13 मुख्तलिफ नाम आए हैं, मगर वाज़े तौर पर कुरान ने जो ऊँट को पुकारा है वो इबिल कहकर पुकारा है। ये वाहिद और जमा दोनों मानों में ऊँट के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में ये लफ्ज 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, सूरह अल अनआम की आयत नंबर 144 और सूरह अल गाशिया की आयत नंबर 17 में ये लफ्ज लुगत में बादल के लिए भी इस्तेमाल होता है। नाजरीन, सूरह अल गाशिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, तो क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए। जो जात नेक लोगों को आला मकाम पर फायज करेगी, उसी ने ऊँट को अजीबुल खलकत पैदा किया और आसमान को बुलंदी पर ठहराया और पहाड़ों को जमीन पर नसब फरमाया। क्या लोग ऊँट की खलकत पर गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इसे किस तरह पैदा फरमाया है, और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि ये किस तरह जमीन पर नसब किए गए हैं, और जमीन पर गौर नहीं करते कि इसे किस तरह बनाया और बिछाया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू कितना लाजिम है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है। अहादीस की रोशनी में सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका का जिक्र हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मौजूद है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वजू करो और अगर चाहो तो न करो। उस शख्स ने पूछा, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू किया करो। उस शख्स ने पूछा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने पूछा, क्या मैं ऊँट बिठाने की जगह नमाज पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। नाज़रीन, इसी तरह दूसरी हदीस का हवाला दिया कि हजरत अस्यद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाकर वजू किया करो, बकरी का गोश्त खाकर वजू मत किया करो, और बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन ऊँटों के बाड़े में नमाज न पढ़ा करो। इन अहादीस मुबारका में वजू करने से मुराद पानी इस्तेमाल करना है। ऊँट के गोश्त में चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऊँट का गोश्त खाने के बाद हाथ और मुंह धोने की तरगीब दी गई है। इन रिवायात में ऊँट का गोश्त खाकर हाथ धोने और कुल्ली करने का दस दिया गया है, न कि बाकायदा वजू करने का। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्या ऊँट का गोश्त खाने से पहले से किया हुआ वजू टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऊँट का गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता। यही जमूर सहाबा और जमूर फ़ुक़हा बशमूल आइम्मा थलाथा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह का मसलक है। और जिस हदीस में ऊँट का गोश्त खाकर वजू करने का जिक्र है, उससे मुराद लुग़वी वजू है, यानी मुंह हाथ धोना।
کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ اور ایک قسم کی بو ہوتی ہے، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ فرمانے کا تھا، اور پکی ہوئی چیز میں اونٹ کا گوشت بھی داخل ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے والی روایت یا لغوی معنی ہاتھ اور منہ دھو لینا مراد ہے، یا یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اونٹ کو اسلام میں بہت مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جانور کا ذکر قرآن مجید میں 13 مرتبہ فرمایا۔ ناظرین، ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، مگر یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی طرف تھا، جن کی زندگی کے بہت سے کام اونٹ سے وابستہ تھے۔ اس جانور کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ناقۃ اللہ بھی کہہ کر پکارا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی طرف مادہ صورت میں بھیجا گیا، اور اسے اللہ نے اپنی نشانی کہا۔ ناظرین، اس بات سے قطع نظر کہ یہ جانور عجیب و غریب خصوصیات کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بارداری کے کام آتے ہیں، مگر اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہے اور دودھ بھی۔ یہ سواری کے کام بھی آتا ہے اور بارداری کے لیے بھی کام لایا جاتا ہے۔ اونٹ زیادہ طاقتور اور زیادہ قوت مقاومت والا جانور ہے۔ یہ بہت زیادہ سامان اٹھا لیتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ بیٹھا ہوا ہو تو بھاری بوجھ اس پر رکھ دیتے ہیں، اور ایک ہی حرکت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے جانور اس قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو 8 سے 10 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، اور اس میں بھوک کو برداشت کرنے کی بھی بہت صلاحیت ہوتی ہے۔ اونٹ ہر روز راستے کی طولانی مسافت طے کر سکتا ہے، اور ایسی زمینوں سے جن سے گزرنا مشکل ہو جیسے ریگستان، ان کو اونٹ آسانی سے عبور کرتا ہے۔ اس بنا پر اسے صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ غذا کے اعتبار سے بہت ہی سستا ہے، ہر قسم کے خاردار جھاڑیاں اور گھاس کھا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اونٹ کی قربانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، ان کو قربان کرنے کا موقع آیا تھا، تو اس وقت بھی ان کے بدلے اونٹوں کو قربان کیا گیا تھا۔ عرب میں اونٹوں کی قربانی کا رواج بہت عام ہے، اور اب بالخصوص پاکستان اور بھارت میں بھی اونٹوں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔